शुद्धं कारयते ओम जं जं अं वं वं अं लं लं वरुणदेवाय नमः ओम वरुणदेवाय विद्महे नलपुरुषाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् हरि ओम पवित्र पवित्र वा सर्वस्तांगतो पीवा जस्मनि पुंडरीकश्यमातो सबज्ज पांच शोचिः हरि ओम पापहर पापक्लेश पापात्मा त्राहि मां सर्व पाप हर हरि हरि ओम पूर्वे नारायणो पातु वाजपेयश्च पश्चिमे दक्षिणे पातु गोविन्दम् उत्तरे मधुसूदनम् ईशाने वामने पातु अग्निश्जनार्दनम् नैऋत्ये पद्मनाभश्च माधववायुः तथा ऊर्ध्वङ्गपठनाधरम् अर्धस्तुतिविग्रहम् रक्षहीनं यस्तानं तत्सर्वं रक्षता हरिः একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে আনো ओम शस्तेन गोविंद अच्युत अनंत शस्तेन वासुदेव विष्णुर्दातु शस्तेन नारायण वैहे शस्तेन पद्मनाभ पुरुषोत्तम दातु शस्तेन विश्वदेव शस्तेन अन्यशत हनुमत दातु शस्ति सतीश मंगलेश महान श्री कृष्ण गणेश सर्वेश्वराय ददातु फुलेर माला फुलेर माला मध्य मध्य बंद कर लालटार मध्य জল নাও সবার হাতের মধ্যে জল দাও একটা করে ফুল দাও একটা করে তুলসী পাতা দাও চার পাঁচ জন লোক নেবে হরে রাম হরে রাম 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 বলে ওম विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम तत्सत् अद्य महाभागवत विष्णु आज्ञाय प्रवर्तमानस्य ब्रह्मण्य अस्मिन् द्वितीय परार्धे श्री श्वेता वराह कल्पे वैविश्यत मन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे चैतन्य अवतारे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यव्रत देश अंतर्गतायां पश्चिम बंग वर्धमान मेमारी रसलपुर कलापोकोर गामने दातिंशोत्तर चतुर्दश दश बंगाब्दे चतुर्विंशोत्तर पंचदशोत्तर पंचशोत्तर बंगाल गौराब्दे पंचविंशोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे मासन उत्तम मासः दक्षिणायने शरत ऋतु मुक्तचंद्रे श्रावण मासे गौणचंद्रे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथ्यो शनिवासरे कृत्तिका नक्षत्रे ध्रुव जोग बालवकरणे मेष राशि स्थितौ चंद्रे कर्कट राशि स्थितौ सूर्ये कर्कट राशि स्थितौ सूर्ये प्रत्येकेर नाम एवं गोत्र उच्चारण करें चतुर्दिके देखो देखो प्रत्येकेर नाम एवं गोत्र उच्चारण करें
বলেন অহম শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ পিতার্থে নিত্য গুণপ্রধাম প্রাপ্তার্থে ভগবত শুভা পূজা পরিচর্যা রস আস্বাদন শুকলবার্থে শ্রীকৃষ্ণস্য আবির্ভাবং তিথি উপলক্ষ্মে পঞ্চামৃত মহা অভিষেক কার্য করিষ্যামি উক্ত শুভ কর্ম অনুষ্ঠান প্রভাবেন মম পূর্বকৃত পাপ তাপ অপরাধ আদি দৈবিক আদি ভৌতিক আধ্যাত্মিক পিতাপ জ্বালা নিবারণার্থে না গোবিন্দ চরণে ব্রহ্মভক্তি প্রাপ্তার্থে অহম অধুনা শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী ব্রতান করিষ্যে বিধিবিধাঃ। প্রণাম করো। এই যে থালের মধ্যে সবাই দাও, এই থাল ঘোরাও। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 ওম ইয়া সদবাদ সৌততে নয় উলধ্বনি শঙ্করধ্বনি ওম ইয়া সদবাদ এই তিন ঠাকুর ভিতরে নিয়ে পোশাক পরাইবা আর সিঙ্গার করাও, সিঙ্গার করাইয়া ভোগ লাগাইতে হবে। যাও তোমরা সবাই একজন একজন করে আসো। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। এই নাও একজন 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 করে সিরিয়াল লাইন ধরবা, সবাই আসবা, বুঝেছ? দাও হরে একজন একজন করে চলে আসো, লাইন ধরো লাইন ধরো, দাও দাও দিতে থাকো। ফটাফট করো। ধরো 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 যাও ফটাফট যাও। বাহির পথ লাগাও। বাস যাও যাও, আরেকজন নাও। ওম পঞ্চামৃত ওম পঞ্চামৃতময়ানি पंचामृतमयानि तमयो होति तमयो सर्गणय समाज समय
তিষ্ঠতাম ফটাফট ফটাফট আরে লাইন ধরাইলে হবে না যে কোনো একজনকে দিলেই হয়ে গেল যাও সব তোমরা পায়ের নিচে পড়ে যাবে সরো না কেন বাইরে একদম ওই বাইরে যাও যাদের হয়ে যায় পরে পুছি বলে দেবে তুমি ওই কানে দাঁড়াও তো মুখগুলা উঠবে তুমিও তো ভালো অপারেটর দেখছি আমি তো একেবারে ঠাকুর নিচ্ছি হাত দেখাইলে হবে মুখও তো দেখাইতে হবে
ओमा देवे ना जाओ लाइन दाঁড়াও তুমি বাড়ি যাও মাইকে পড় ডাকুন মাইকে হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ তুই সামনে বসে বললাম না হরে হরে রাম হরে রাম রাম জল নিয়ে আসো প্লেন জল নিয়ে আসো কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে আমার ভিডিও হচ্ছে না এটা টিপুন হ্যাঁ হরে 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 রাম হরে 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 কৃষ্ণ হরে 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 আর সুষমাকে কেউ বলো না আগে আগে তো জল ঢালো হরে হরে
ঢালো 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 ঘপা ঘপা জল ঢালো সব ঢেলে দাও। এবার ঘপা গপ। এবার কাপড় দিয়ে মুছো, উঠাও, ঠাকুর বসাও, তারপরে পূজা করতে হবে, চন্দন দিতে হবে, সময় লাগবে। সবাই বসে যাও, কীর্তন করো। এবার শুরু করো কীর্তন। আবার ধুমধাম কীর্তন নাও। হারমোনি নাও, খুল নাও, করতাল নাও। হারমোনি নাও, খুল নাও, করতাল নাও, ধুমধাম কীর্তন করো। বন্ধ রাখো। আমি তো বলছি গিট মারবেই না। গিট মারবে কেন? কোথায় তোমাদের ঘরে? হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকা হলো, উনি তো নির্জলা উপোস ছিল। কার পোশাক কোনটা, কার ঠাকুর কোনটা? হ্যাঁ, কোনটা কোনটা বলো। এটা নাও, ফোটা ফোটা দাও দাও। যার ঠাকুর তারকে দাও। এটা কার ঠাকুর? এটা কার ঠাকুর? দাও 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 দাও। এটা 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 করে মনে হয়। আর কি আছে তোমার? পুরা তো আর কিছু না। ঠাকুর বেশি আনলে পরে গন্ডগোল লেগে যায়। আর কার ঠাকুর কোনটা, কার মালা কোনটা? হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম রাম। এই গোপাল কার? হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ এটা কার? কৃষ্ণ এখানে একটা পোশাক। এগুলো কার? তোমার? তুমি না বললা তোমার রূপার হার আছে গলায়? রূপার তো হার নাই গলায়। এখানে রূপার কোনো হারই নাই। রূপার কোনো হারই দেখা যাচ্ছে না। রূপার হার কোথায়? কোনোটার মধ্যে পেলাম না, কোনো গোপালের পেলাম না রূপার হার। এটা কার জানি পুরো? ফটাফট আসনে বসাও। যারা যারা 108টা তুলসী পাতা দিবেন। যেটু কোথায় দিলে? তুলসী পাতা যারা নিয়ে আসেন, ফুল নিয়ে আসেন, সবাই তৈরি হয়ে যান। 108টা করে তুলসী পাতা দেওয়া হবে এখন। এই যে একটা পাওয়া গেছে, এই যে একটা পাওয়া গেছে। বাঁশি দেখতে পাচ্ছি না। এখানে একটা বাঁশি আছে। হ্যাঁ, এই যে হয়ে গেল। আর আর কার কার ঠাকুর হয়ে গেছে পড়ানো? সবার হয়ে গেছে? ওই তো এখানে 8জন গোপাল আছে। বসাও বসাও। এখানে 2জন গোপাল আছে এখানে। এটাতে পোকা পড়েছে আবার। এটা লাগবে না গুরুদেব? এটা লাগবে? সবাই খাবে তো? না, সাইড করে রাখতে বলছি। এটা এক কাজ হয়ে গেছে কি? আচ্ছা, কে কে জানিস 108টা তুলসী পাতা? হাত তোলো। সবার কাছে রাখলে সুবিধা হয়। হাত তোলো কে কে 108টা? 108টা তুলসী পাতা কে কে এনেছো? হাত তোলো। হাত তুলতে বলুন গুরুদেব, কে কে এনেছে? যেটা শুনতেও পাইনি, মানে মাইক অ্যানাউন্স হয়েছে। এই তুমি ওইখান থেকে ভিডিও করতে
দেখুন দেখি একটু। হয়ে গেছে। নাও গোপালের কথা তাড়াতাড়ি নাও। গোপালের কথা কেউ নেই। বসাই তো বসাই তো বসাই দিও। पादम पूजयामि। ये तो तुलसी माता जाओ ठाकुर के। তোমরা একটা কিছুর মধ্যে রাখো, পরে দিয়ে দিবা। মন্ত্র বলে বলে রাখো। যে সামনে আছে সামনে দেখো। একজনে ঘন্টা বাজাও, তার হাত খালি আছে। আমার হাত খালি আছে। এত স্বতন্ত্র তুলসী পত্র দামোদরায় নমঃ। এত স্বতন্ত্র তুলসী পত্র মাধবায় নমঃ। এত স্বতন্ত্র তুলসী পত্র পদ্মনাভায় নমঃ। এত স্বতন্ত্র তুলসী পত্র विश्वमूर्तये नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ज्ञानरत्नाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र कंठाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र उदगाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र नागेश्वराय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र सबरसाय नमः। एत स्वतंत्र सबत कुंडकुंडाय नमः। एत सवोदित सहस्र वशिष्ठाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र सहस्र वशिष्ठाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र क्लीं कृष्णाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र क्लीं गोविंदाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम दुर्गमनाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम वृंदावनचंदाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम नंदनंदनाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम यशोदानंदनाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम केशवाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम नारायणाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम माधवाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम दामोदराय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम गोकुलपदाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम मधुसूदनाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम प्रजापतये नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम मुकुंदाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम जगन्नाथाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम नरसिंहाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम भवनाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम रमाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम विष्णुवे नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम वासुदेवाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम आदिदेवाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम श्रीधराय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम जगन्निवासाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम धृतियानंदाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम ब्रह्मण्यदेवाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम भक्तवत्सलाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम त्रिविक्रमाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम देवेश्वराय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम बजेश्वराय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम गोकुलविहारी नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम गोपालाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम अखिलबांधवाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम जुगुनिवर्धनाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम अनंतदेवाय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम वनमालिनी नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम श्यामसुंदराय नमः। एत स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम गोपीनाथाय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम रासविहारी नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम पद्मभूषणाय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम हरभवाय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम सर्वभक्ताय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम सर्वज्ञाय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम अंतर्गामिने नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम मुरलीधारिणे नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम देवजिनवन्दवे नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम पवनाय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम जगत्पालनाय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम दुर्गाधीश्वराय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम लक्ष्मीवल्लभाय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम विश्वम्भराय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम दरिद्रभञ्जनाय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम नित्यहितकारिणे नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम रासविहारिणे नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम बजेश्वराय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम सर्वज्ञाय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम सर्वज्ञेश्वराय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम ज्योतिर्मयाय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम पद्मनाभाय नमः। स्वतंत्र तुलसी पत्र ओम
सर्वशक्तिपूर्णाय नमः सदनंदविश्वोत्तम देवचक्रपाणिने नमो नमः सदनंदविश्वोत्तम पार्थसारथिने नमः सदनंदविश्वोत्तम लीलाधराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम जुगेश्वराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम जगदेवपुरवाय नमः जगदेवपुरवाय कालिदेवकारिणे नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम गंशनिषदाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम देवनामक्षराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम परमब्रह्माय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम परमात्मने नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम महाप्रभवे नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम मदंगबलाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम जमुनाविहारी नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम क्लीं दिवंग सुंदराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम परमानंदाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम मधुराधीश्वराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम मधुरवसुदाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम देवदेवनाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम शिवशुभाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम भवतारिणाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम रंजनाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम जगदेवराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम मत्सुताय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम जनार्दनाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम विश्वरूपाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम ललिताय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम पद्मप्रजनाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम हरे कृष्णाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम जगदीश्वराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम भगवते नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम हराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम रंजनाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम वृंदावनचरिताय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम विहारे नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम पदविहारे नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम मधुमोहनाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम रसश्वराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम विश्वेश्वराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम वैकुंठेश्वराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम ज्योतिषाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम लक्ष्मीपतये नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम भक्तपदनाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम गिरिधारी नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम श्रीवासाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम सुरेश्वराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम पुरुषोत्तमाय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम सर्वत्मने नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम सुरेश्वराय नमः सदनंदविश्वोत्तम ओम क्लीं गोपीजनवल्लभाय नमः सब भगवान को हाथ করে দাও ভগবান থেকে নিয়ে সবাইকে দিয়ে দাও সবাই দিয়ে দাও এই তো কারু আজ যাবে তো এই দিক দিয়ে সব নিয়ে নিন একবারে একেবারে সব নিয়ে নিন এবার পুষ্পাঞ্জলি সবাই হাতে ফোন তুলে শুরু করেন তুলসী আর নেই তো ওখানে তো রেখেছে মন্ত্র বলে বলে এখন দিয়ে দাও ওইগুলো দিয়ে দিন এগুলো দিয়ে দিন ওই তো কাগজের দিন সবাই তাড়াতাড়ি করো ঢেলে দাও সব এই সবার হাতে ফুল দাও তুলসী পাতা দাও পুষ্পাঞ্জলি উঠাও वो जानिए तो 3 बार देगा अच्छा बना ফুলের মালা আছে ফুলের মালা ঠাকুরকে পরাও পুষ্পাঞ্জলি সবাই হাতের মধ্যে ফুল নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমো অনন্তায় सहस्रशिष्याय त्रिदशायिने शेषभुराय पद्यंगाय गरुड़वाहनाय अजाय अजिताय अमिताय अपराजिताय कृतवाससे वासुदेवः शंकर्षणः प्रद्युम्नः अनिरुद्धः हयग्रीवः महाबलः अच्युतः निःसिंहः वामनः त्रिविक्रमः श्रीरामः परशुरामः बलरामः मत्स्यकर्मः वरप्रदे नमस्ते ननाशुगन्धे पुष्पाणि यथाकाले भवानी च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि दाओ ये अरपण दाओ जडेन
धर्मानंत देवस्थाने धर्माने प्रथमानाश्यम देवनाकम महिमानं षष्ठजत्रा पूर्वसत्ता शांति देवः ओम कुशलानंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि तथा काले भवानी च पुष्पांजलि मया दत्तं देहानं परमेश्वरः आरक्षण पुष्पांजलि फटाफट आरक्षण बाकी আছে कृष्णं सबले परस्मै नारायणे इति समर्पयामि ओम नमः भगवते नमः पुष्पांजलि समर्पयामि नाना सुगंधि पुष्पाणि तथा काले समुद्भव पुष्पांजलि मया दत्तं देहानं परमेश्वरः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः अहपानं न जानामि विसर्जनं पूजाश्चैव न जानामि तंगति परमेश्वरं मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन जत्पूजति मया देव नमस्ते नमो नमः बाल गोपाल भगवान की भगवान शुभाविर्भाव तिथि 5251 श्री कृष्ण जयंती उत्सव की जय जय श्री राम श्याम साई गौर हरि हरे राम भोग लगे भोग लगे आरती